Takukti bukuksong jotano lamsogo haino hai ani YouTube channel cooking channel tini recipe hingkai suri akran bai pantok songnai hingkai paso suri no ang tui chumui tonkha 15 minute rok tui chumyakhai kisa bahai ngano hinui bono tui chumui nakha hingke bono chikon chikon khaiye rawui nakha hingke tabuk bono akha tei usia supinai suwui hingke panthong no bo ang tiyar khainai suwui hingke o jaga o ang panthong ni loge alu bo kisisa add khai nakha hingke tabok kaisa bati o ang joto tiyar ready khlaibai nai ingko alada alada bati o tonbaikha ang hingke tabuk songnani ang ready khlainai hingke oro thok kisisa add khaiye som riwui nai ang suri no khiklai rikha hingke bono half fry khlainai ang asuk mophuni ya kisa color paitrom wngkhai no bono ang kari nanai suri no hingke wngkha bono kari nasinai ang bono kari napai ang o jaga o no alu no khiklai rikha hingke alu no bo haino hai ang half fry khlainai bono bo hingke bono bo kari nanai alu no bo wngkha ko kaisa bati o ang joto kari nabai nai alada alada ek loge tonya hingke tabuk o jaga o thok tei sal kisisa add khlaikha hingke lasto hingkhai piyaj tai moso ruwui nai ang swkang sernai bono color paikhe o jaga o ang panthok khiklai rikha hingke ang bono mix khainanai panthong no hingke panthok bo kisa moje kaham khai ang o jaga o ang tei baki sobji tongmani add khai rinai alu rok hingke tai o jaga mosla sinai jeera rok sotui rok hingke bono 5 minute ni bai ang kholobwi tonnai lasto hingke som rikha hingke tabuk bono ang tei usia kol nai bono mosla no kisa sabuli nanai sobji bai hingke wngkha hingke bono ang lasto hingke haicing bai rosun huljak ang add khai rikha mui moje mani pore jaga o suri akran serjak no ang khiklai rikha hingke tabuk bono kaham khe mix khlai nanai mix khaimani pore ang bono lasto hingkhai butui add khai rikha bol kaisa butui bati kaisa hingke tabuk bono ang 15 minute tonui kari nasinai hingkhai ani mui wngbaikha bahai bo wngkha ani tini ni suri akran mui songmani jajak khenorok like share comment tai subscribe khaina tapok di jotono no hambai।